Walaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. What is your name? Ahana Wabi. What's your father's name? Muhammad Badul Islam. What's your mother's name? Muhammad Dusma Khatun. What class do you read in? Class play. What is your school name? Real Islamic School and College. Okay. Head মানে কি? Matha. Nose মানে? Naak. Eye মানে? Top. Teeth মানে? That. Lip মানে? Throat. Hand মানে? Heart. Belly মানে? Head. Leg মানে? Pa. মাশাআল্লাহ। Father মানে? Baba. Mother মানে? Ma. Sister মানে? Bon. Brother মানে? Bhai. Grandfather? Grandfather. Dada. আচ্ছা। Grandmother? Nadi. মাশাআল্লাহ। Uncle? Uncle. Uncle মানে কি? Uncle. Uncle my tata. হ্যাঁ, গুড। Auntie? Chachi. ওকে। মাশাআল্লাহ। 8টা পারসন বলো। Person ati ayam uyam dayu tumi utom dai se si se de tarai tia. মাশাআল্লাহ।